Abusuya mama kwa ba eba Angel 102.9 FM. Yeah, YouTube, yeah, Facebook no. Yeah, Angel 102.9 FM. Samson TikTok, yeah, Ohema Sachiwa. Also ko hono mo obenya yen na fe. Enkomo ye diba wo ha nyina. Oso watimi asoki bi. Edward Dwenkyere ato ho se de be ya. Ye ba live no na ye ka wo susu adwen e wo nsam ahodo a ye de so mu no nyina emu. Afi mum ye hyase na ensem egu ye pono so no. Ye nsani mu maako. Ena watchi mu kase ba ye de bre wo no ebi e kokote ye de na mu oja papa pase nyina ye ganafo kane adumu a ha ye nwuma na ye nuanom ye kununum ye mpanafo ye bi etimi kwotete afikyire ese enyinam kane ahoma no a editumi ni bre wo no aban num no na so okwa akotwa afiri honom kire se wono de wo twa funuma enyese edum ne na kire ya so wo twa ahoma no na amafo ebeka ya enche kra na ebebo amane se wutu breku wa wutu senya west region district wo fifi mantamu enkrofo bi nam ena nyinam kane ahoma enu omu twitwa eti wo mkokobo aban panfo amane na nim se Ghana ha no asem si sa na akobo posifo amane first question wo suspect wo hu nipa kra no ebebo amane ne akoche no eno omo se ene omo akasa so ba hwe nipa kro nyame adom papa bi a wadi mfinhia aduonum nkro 59-year-old man ya wono mpo de nka baka se tumabu no funo mu nya abone yo se wono ana na wo yo ya wono no wo mu kire mu se ebra o mu kokko hu no na otwa na ansa na ye bekwa akohwe awutu de no muma yenko na yenkohwe chenso operators nso amane a wo mu hunu e wo mu adwuma yo mu be ma bi a wadi mfinhia aduonum nkron ne din ene enya ne sesi a yeso wono so ye chenso operator obunua ene uko mikro ma friend opre domo operator na opre ena yeso wono so kwa akotwa edua bi a se edua no honhoma atimu nya agro honhoma ye de boman ni bi ya papa ya fam ahwere ne nkwa ya moma ye nkwa na ye nua be ma opani dako ono ena asemi obetimi akyeremu wo mu kyeremu sei access roads anasa kwan ya wo mu yi e wo Nac Fairmont construction for eye ya waka so wini ba kwan ne so dual carriage road no yesi na wo so mu budua no fi ho se de be ya kwan no mbetimi abie mu yie ama ye se de sese ye ene so wo mu se wo mu kofa a chain so operator isa omra no ma metwa dua ni fi ho se bi wo mbetimi aye adwuma no na wo mu keka de wo mu hunu wo mu ni so no enya asem keto akra opani da ku kyeremu a be ma no wo budua no na so dua na obu ye no dua ni wuo na onu susu wu eba ne se dua bubo nana eti dua kasa no dua na bubo no ana sa honhom bi na efiri ba bebe si ni kon ho nyame ya dom na menua be mo pani da ko ba ono ene betimi akyeremu amehu dua no na esi wo no dua no a ye nipa wo no no dua chenso operator wo buo na edam so me na hia ne nkwanhia wuo no eno ene esi ho a wo hwe dua yi anka ba bi a sanka dua nke ye twa wi o dua ne so won to form da abusua bra Facebook ne behwe bi na asem we de me kyeremu a me nhunu kyere me kan so a me nwie dua ya esi we abusua mu hwe bi we nya magic obi anso dua ni mo na pampa mu o dua esi we ye twa dua na firi so ama dua no kra se de otwa ane no ayese triangle ne poso no enti angle no asan gina dua na ni mo dua ne so won to form da nipa o twa dua we wawu eye dua meka se de aye mpo de eni kwansa nke duru se kura na atofam dua won haba won man ya esufra mefa eden dua ne se won tofam ena mo hwe wo angel so no ensanti so Ghana ne ba pa dua no ena si wo no minu ebe mo pani dako abaya homa esi ene no eni nkomo opani dako na dua no se ne hawo ne sai dua ye twa firi ani che se ye twa ate no kura ma firi ani ena da so si ani a wo so won tofam mi yo mene amera se papa masom titwe ewo awutu breku awutu senyan west man ne mo finfine man tene wo betie mu ewo ha we eya nwanwa tamu a asi papa wo de ni fami no yen sabi agina ba bi din komo a na chese ye bia yi hu asem ya
ye nyina ni mbese bosome kakra ni na aban ye se ekwan a efiri eye Kasoa ediko eye Winneba no yenye no you carry sene be ya kasa ko hanko na wo mo ba nso nti oba utubreak krom wa ye wo underbridge wo ha e was a contractor no na Clement construction etumi ye nti e was o block kwan a efiri a utubo ntraffic de be fa eye junction ho de ba Kasoa no na omoye access road e de fa bank ho e de fa your friend say court ho na ebeto kwan nim enti sa court ho no ye wonua bebre ya bia bia sisi ho enti contractor na de ma chainsaw operator so wotwitwa na so wotwitwa wi a yetimi ayi kwan na fa ho na no ena nwie esi ho no be 20 so say watwitwa mu a ka ba miansa pe no watwa wi okodu dia isu de otwa dia isu wonko watwa twa de go de ojina so a etwa bia no utu sa tie free ani kran so da so si so pepepe a ento form asem na akoya ho asem na eba sa no sa da no ade chinye na papa imiti team wantimi anka je watwa nananom onse de no ansa na nananom ebetu anamo agba akire wo sunsun akra mukogu nsa na kyerese na nke o sere ya amamre ni amane de man nwia na ewo ho no ansa na wanyakwan atumi atwa sa nwia no nanso na woni nti o hyase se ono de o etenso operator o twa nwia bebre nti the normal ayina no started to no na nam so a this area wo sami abanti no kre papa no onti asibie mu adua no so e da sisi babiesi yo minua ye hwedua dia mpacha o ene ye di TV enti wo a wo pesa wo hwebie no wo te radio so a wo betimi akọ Facebook Angel 102.9 FM no wa akọ hwebie sansa mo de ne ka no akọ ebibie wo ho mi kira mi hunu kire ahu dua ye twa wie tresa wa amane kura afiri ne kwan mu ene da so we na ansa na papa ne be firi mu no wo ka bibi kire obi se bi a wo so da ye bi wate ni bi ana wo huru bibi wo n'ani so mera se minia no kwa family se enya ade a papa no etumi ka bibia de kire wo bia na ne ya de na nkasa nso nya ade a oyare che ye se bia na nsa bi ana na wo twa na bosome no kre dana utwa sa bia no ani be 2 days mpo na ade no esi nti no no chiansa na nananom a wo mu ani kọbọ akire ka ya mutumi hu sa no bibi wa ha enti papa na nkasa no onim hu bibia nka megidi so no kra betu hu na mo ansa na o de machine krampo akom yo na dua no ye se dua bia wodin eye dua ben a achen odum onyina sa dua yi die no kra enye sa dua yi mu bia na mom no eye flowers a wonom edua wo go ne bi na moma che ndua e wo ko na di be 20 years and above enti no no kra enye dua wo di modern so ana so di construction work ye na mom flowers a anyini ha nti kia na koye ni ndua kesia yi shed e wa sia man for kra transport ye no bia yo enya na mesra na nanom bai no mo se e wo se na nkomo ya amamra na bi omugu nsa bi nanom kire se bia o tete na ha ye pom ana se bia na ha ye bibi asone yeso bi ana se de na ye soronko e wo sa bia na nua yi ana se flower ye ayi na be ye dua yi bebi e wo no sa asase no mo se abakosem bi wo ho ana no kwasem nanom ebebo akire a wonom hu sa niema ni nyina no omo anka ne se tete no na ebi ho ye pom ana se bibi etesa na mom wo mo edua ho nwia na mani nyini wie ye no na ahohom aba betena mu ama empremprengi de gise amamre ni amane ansa na watumi aba betwa ba tete ne de na ho enya biare ho ye ku sa abusuyen asama krachi kan nyina bra Facebook Angel 102.9 FM ubehu atiase yie ena afen so ba TikTok a ohema sachiwa so live ubetimi ehunu no atiase yie dua yi se de aye die no kwasemunie edise na nanom kasa ahohom bia ba betenem eti aba sa no mo akonya chen so operator foforo a oba betwa fi ani ana
pacho si subiem na mbisa sɛ ube wakonya chainsaw operator foforo a ɔndo obetimi abetwa dua na free ani mprempren de nokre chainsaw operators no womo anya bebree contractor no nanso dodo na suro enti amnamunu wi de omunya ubia oba beto adwuma no so nti adwuma nda so si babiefi kopem sɛ omenya operator ono ankasa beka ne sɛ owo saa kukuduro na ode beye nti access road a womo ye no they are suspended esensenwiem wow ena nana no nso antimi ankyerɛ adekode apote e waso wo ye ansa na kwanu mu atimi ada ho sɛ womo hunu saa no womo sɛ womo bɛyɛ amamre ne amane a womo betumi ede ama ahonhom ahodo a ɛwɔ hɔ no sɛ ne bɛyɛ a ekwan ne de kia na ken e was a contractor ni sɛ ne bɛyɛ a under bridge wo bɛyɛ wɔ krom hɔ no wonom atumi ayɛ nti na nanom gu ahomwa so a enche bia no sɛ na wɔtwe na otumi no bɛyɛ saa amamre ne amane ne nyina afrim sɛ ne bɛyɛ a kwan no womo betumi ayɛ yo mini abema mo ni adwuma pa wo bo nyankopon hira wo pa na onka wo an yo eti ene na gina so ma me ba cho be fo ma de no wo ma me wate ene na gina so ma me na ye wo foforo nso wo hanom mabu na wo akwampa wo mo nso so high tension homa ye twitwa na nyame adom wo mo akwakwache krache bi o mu susu se wo ne kromfo a na obbo sa abra no eno so eto aso ma yen yo masom twetwe biem ewo awutu senya west kwa ubepiem wo sa district na eho ena awutu okwampa ewo eyekurukuma bia nipa ete ho be 1500 no madwuma titua eyekuadwuma na eho no be se na wotwe makomakom yensani ena akromfowemfo edi strategy foforo kra mono chiao ekopiem wo kuromu ha wo high tension power esi ho a nhuma ne deda so enam so buama wo nyangna munkania ewo mpatam ho no wo mo tija eto po ba kumu a wo no shi po no do mo shi po no sa na eto fom no emma ai by force light off no ba ye chi a kromo nyino bia sa kania ni ho na light po bi na ade chin ya ahomachen 1 na mo de ka kosi wo twitwa ye anyina mohoma na ye de twen kanea ni nyinara kebusa ebro 4 kilometers ena wo mu twitwa ni nyina ye ni mabi o de ko enti ade chinye ansana ade hye no kwa kohunu ena o so ena efri na ko de ye bebo ye light nhoma no ho ban nti o sole a anadwo awia wa no pa we pomu ho no mugu a wo mo egusu o mo bo ho ban a se ne be ya o mebo ne aka no ba nti nyame nchade enne eka ho a 5 days eni ena o mo wo kwa homache be 4 no mu se mrantika o mabati tusunye bi kantinka pa miensa aba be piemu ho mukuta afidie titanfo moto ibi a wonom abe parki boko nti o mo parki ye no na che se o hwe ECG for and as electricians o mo mpabo ayo mo de for light poles no wo ma yibi na o mo de chichire o mo na ho o mo chichire wi ya fe di o mo fro baako eye so obefro otwa na we mo so eboaboa no nti o fro po no kra ko drus ro ho no ena o sha ti so otwa se na kromu ho kwampa magunu no so ehye kromu wa wo mo hwe ni nyina enti ekho ana mo se ya chimwe ya mama iko nti o mo ka ya mama iko na mienu na ejina fam no tina moto no so awe mirika pa o mo ka wo mo anya wo mo afi de bra kromfo wa ka light pole no so aka so obesi fam o ka wa ontimi nka ho onya no ma e na afi osi fam nso a asam da na chi no kre o telephone no ho a be 30 minutes o si fam e na mrantie na afro pole no e ko wine no ba ye enti say amanfo we Facebook live dia na te say da kromfo ni nuanu jane jano nti ono e na magunu no e born naked adeja onda hwa ya bring na kwana chima e na omuhu say ono nso e wo hono nti eno achi e na mo handing over to awutubadwase police a mpremprengi wonom e de ne kwa kwagina court o china edwada nti ubisa ya no kre
na we ne nsɛm a asi ɛwɔ awutu ɔkwampa yo mo ensam adebre ye nyina ye ensam akese a mu odu pa mo ni adwuma nyame nka wo ho ɛwɔ adwuma ye mu na de besi bi anso no na wansi aso na de aka abre ye nua be mo pani da ko na yete ne nkan wei ayesisu bio na ebe ya wo de yi a ene se obekọ Facebook na uka ho bi wo hwe wo ho na de wadwenkyere eto ho se ebekọ yie pa so a ene se no so obesa so ahwese odi wadwenkyere eto na akwa TikTok na odi wadwenkyere aba yenko yenim ewo ensem foforo emu Ghana ye chief